नमस्कार ओडिशा। आज होची जून मास 22 तारिख सोमवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइए। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर समस्तंकु गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करने को जम्मारू भूलंतु नाई। ओडिशा रे पुणी थरे वर्षार जोर बढ़िबाकु जाउछि। एबे जो माने गरम और गुळुगुळी रे असुविधा भोगुथिले सेमानंको पाई यह आश्वस्तिकर खबर होई पारे, किंतु वर्षा सह सतर्क रहिबा मध्य जरूरी। पाणीपाग विभाग राज्यर अनेक जिला पाई हाई अलर्ट जारी करिछि। आज राज्यर 9टी जिले में ऑरेंज अलर्ट एवं 21टी जिले में येलो वार्निंग जारी रही। आसंता 24 घंटा भितरे किछि स्थान रे प्रबल वर्षा होई पारे। मयूरभंज और बालेश्वर रे एहार प्रभाव अधिक देखा जाई पारे। केवल वर्षा नुहे, वज्रपात और झड़ पवन मध्य अनुभूत होई पारे। तेणु बाहरे थिले टिके सतर्क रुहंतु। खोला स्थान रे अधिक समय रहिबाकु एड़ांतु। दक्षिण पश्चिम मौसुमी धीरे धीरे आगकु बढ़ुछि। एहा सह पागरे बड़ परिवर्तन मध्य आसीपारे। जून 25 रु 27 तारिख मध्य बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही। जदि यह सृष्टि हुए तेबे वर्षार परिमाण आहुरी बढ़ी पारे। अरब सागर रु आसुथिबा आर्द्र वायु एहाकु सहयोग करुछि। आसंता 4 दिन धरी अनेक स्थान रे वर्षा जारी रही पारे। 23 जून अर्थात आसंता काली सुधा समग्र ओडिशा को मौसुमी छुई पारे। तेणु हठात पाग बदलिले आश्चर्य हेबे नाई। जो अंचल रे वर्षा आरंभ हेबो सेठारे प्रभाव अधिक रही पारे। आगामी किछि दिन पाई छता और सतर्कता दुहे सहित रखंतु। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज राज्यर 9टी जिले में प्रबल झड़ वर्षा पाई ऑरेंज वार्निंग दिया जाइछि। ता सहित 21टी जिले में बिजुली वर्षा पाई येलो वार्निंग दिया जाइछि एवं एहा सहित 13टी जिले में प्रबल ताती सांगको गुळुगुळी अनुभूत हेबो बोली येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। तेबे आज केउ केउ जिला को सतर्क सूचना दिया जाइछि, केउ जिला गुड़िकरे प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित केउ जिला गुड़िकरे बिजुली वर्षा हेबो एवं केउ केउ जिले में भीषण गरम एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबो एवं कालबैशाखी वर्षा ता सहित मौसुमी वर्षा एवं तातीकु नहीं कौन सूचना रही और एहार प्रभाव केउ जिले में किभली रहिबो ताकु नहीं पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देइछि। ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिलार तापमात्रा केते रहिबो और पाणीपागर प्रभाव किभली रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। यहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। फेरिबो वर्षा, सृष्टि हेबो लघुचाप। ओडिशा रे एबे द्विमुखी पाग देखा जाउथिबा बेले गुळुगुळीरु त्राही मिलिबाकु जाउछि। राज्य रे मौसुमी वायु अधिक सक्रिय हेबा सह आजिठारु वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबो। पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार आसंता जून 24 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर और संलग्न उपकूल रे चलित ऋतुर प्रथम लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। एहार प्रभाव रे विशेषकर दक्षिण और उपकूल ओडिशार अनेक जिले में प्रबल वर्षा वज्रपात सह झड़ पवन बही पारे। केतेक जगार कालबैशाखीर आशंका मध्य रही, जहाद्वारा तापमात्रा ह्रास पाइब एवं जनजीवन को आश्वस्ति मिलिबो। तेबे वर्तमान जानी नेबा आज पाई सबु केउ केउ जिला को ऑरेंज वार्निंग, केउ केउ जिला रे येलो वार्निंग, केउ केउ जिला रे भीषण गरम एवं केउ केउ जिले में प्रबल गरम अनुभूत हेबो
ତା ସହିତ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ସହିତ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବ ବୋଲି କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 21ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 21ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ବା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ, ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ସହିତ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 21ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର। ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୀଷଣ ତାତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରବଳ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯଥାରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାତି ଓ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।